तो ये मुझे जानी तो प्रिय साग मैंने जे भी जिते दूर आसुना कहीं जब माँ को डाकी जाए ना निश्चित जहाँ भी कम जाए सफल हो फेरी थाए नना एपटे जो बाउंड्री हूँ कौन माँ को मंदिर एपटे हो ना कौन हाँ मंदिर कौ पटे से पटे ना हाँ ये मुतिया मना तो कौन मुतुज हाँ हाथी सब नहीं गले भाई हाँ ता मथा उठी आई कि भात ये मथा उठी आई ना ये मथा उठी आई मथा हाथ मार देने भात तलू पड़े नाक उठी आई भात तो देखो आमर ये गोटे मीठा कोली पाइले पिला माने कौन कौ मीठा कोली पाइले सब रुंथि ने किए 20 किए 50 किए 30 केते टका किलो 50 टका 500 अछि 500 हां आके ना लो आज जानते तो देखो मैं पूरी एटा चिनी आउ पश्चिम ठाकुराणी माँ दर्शन देखो ये दर्शन कर दिंतु जो भाई मैंने आसपदा देखिए उदला कप्तिपदा जाऊँच माँ पाखे आगे दर्शन करके जी पश्चिम ठाकुराणी माँ सुंदर ना आप भेटी पैसा मिलते तो ये मुझे जानी तो प्रिय साग मैंने जे भी जिते दूर आसुना कहीं जब माँ को डाकी जाए ना निश्चित जहाँ भी कम जाए सफल हो फेरी थाए कौन बाटर किसी असुविधा हुए ना मुझे जानी तो निश्चित जब आप आसपदार उदला कप्तिपदा पश्चिम देखिए जाऊँच निश्चित पश्चिम ठाकुराणी माँ को पाखे जाइए दर्शन माँ को रूप देखिए जातु निश्चित आपंकर कार्य सफल हम आवा कौन कह तो चलो कौन कर देखा ये कौन मिल लगी पुड़िया खाया मीठा साधा पुड़िया भंगा बुझियो खाया दिला मार पाखरे पुड़िया खाएर मजा अलग माँ पाखु आछे पुड़िया भांगी दिले धनिया पान मोहरी जुआनी पुड़ी तमरे सकाळ कटु रात पके संजा पर्यंत खुला रह जावा पालाजी बिस्कुट दीर्घ 50 वर्ष तलर कंपनी पालाजी जल्दी भांगा छे तेरे मेरे आमर आसला गोटे ऑटो गाड़ी देखी पारे ऑटोटी आसमर पचास किलो को यार हेलानी आउरी आसी कुड़ी किंदे कौन फेर किले नेला ना 2 किलो केते नेलुनी तू ताने टोटली हमरा एठी जीवन 5-6 किलो गलानी हां ना हमें फेमस है जो तम YouTube चैनल में हां हां गारे जो ना ठाकू नाउ को मते घर बतरी फोन कानी भाई तुम कौन डैम कोतर हजि जाइतलो ना ए उठान के गुरु चल चले चल ओहो कहलो जे उठानी अछि ढेर उठान हम चल आगर पुलिया उधे दे हां कम उठान नहीं कर हां बा हां हां बा भी रागियोनी हम एबे पळेबा लेट करियोनी घोड़ा देखी माँ मंदिर नाम बोधे
ନନା ଏପଟେ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହଉଛି କଣ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏପଟେ ହଉଛି ନା କଣ? ହଁ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରା। କୋଉ ପଟେ ସେଇପଟେ ନା? ହଁ ଏଇ ଟେବଲ। ଓହୋ ସେଇ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ନା? ଆଉ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନା ପୁରୁଣା ହଁ ମନ୍ଦିର? ଏଟା ରହିବ। ଏଟା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିବ, ମାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ରହିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍, ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଉଖୁଡ଼ା ସବୁ ଏପଟେ ଏଇପଟେ ହବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିବଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଟିବଲ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଟିବଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ଟିବଲଟା ରନିଂରେ ଅଛି କି ପାଣି ବାହାରୁନି ଦେଖିବା। ଓକେ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟାରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ମାନେ ପଥର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ମାନେ ପାଣି ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ଏଠି ପାଣି ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାବି ପାହାଡ଼ ମୂଳ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା। କ'ଣ ଏବେ ଯିବା ନା? ନା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ରାଗିଗଲଣି ନା? ମୁଁ ରାଗିନି। ସତରେ ରାଗିଗଲଣି ନା? ମତେ ଝାଡ଼ା କରୁଛି ନାଗୁଛ ମୁଁ ରାଗି କଣ ହବ? ତୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ। ଏବେ ଯିବା ନା? ହଁ ତୁ ତ ହଁ ଚାଲ ହଉ ତାହେଲେ এই ভাই এই এটি মুতিয়া মনা তুমি କ'ଣ ମୁତୁଛ? ହାଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେମି, ଦେଖିବ ନା କିଣା। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନ ଅଛି କିଛି। କେଉଁଟା ମାନେ? ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଟକଳ ପରିମାଣ କ'ଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆସିଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମଣ୍ଡପ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ପଶ୍ଚିମା ଠାକୁରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଇନ୍ ଗଡ଼ସାହି। ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ବା ଚଲେଇଲେଣି ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଠି। ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଯଦି ଆସିବା, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଏକ କରିତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।